Assalamu alaikum, class 9. How are you students? आई होप कि सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और इन छुट्टियों को एंजॉयमेंट में वेस्ट मत कीजिएगा। अपनी स्टडी पे तवज्जो दें, जैसे जैसे हर टीचर के लेक्चर हो रहे हैं उन पर ध्यान दें और अपने लेसन को केयरफुली सुनें। कल बच्चे हम यूनिट नंबर 1 की स्टडी हमने शुरू की हुई है। कल हमारे 5 पैसेजेस हुए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में कि उन्होंने किस तरह इंसानियत को जहालत से निकाल कर रोशनी की तरफ माइल किया। आज हम पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ ओपन योर बुक, यूनिट नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 6। The revelation, way of the divine message, divine mean Allah। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपने आपकी बुक को या आप कुछ भी राइटिंग का काम कर रहे हो तो आपने पीस बी अपॉन हिम या गॉड नहीं लिखना। गॉड की जगह अल्लाह ही पढ़ना है और अल्लाह ही लिखना है, और पीस बी अपॉन की जगह आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है। Okay? The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun. पैगामे इलाही की वही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा, had begun, शुरू हो चुका था। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. Tawheed mean wahdaniyat, unity of mankind, नौ इंसानी का इत्तेहाद। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam और नबी अकरम sallallahu alaihi wasallam had arisen mean उठ खड़े हुए थे। had पास में है, पास परफेक्ट, had arisen उठ खड़े हुए थे। टू प्रोक्लेम मीन ऐलान करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद और नूह इंसानी के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। His mission was to destroy the nexus of superstition. Superstition mean बद-इत्कादी, तोहम परस्ती। Mission mean मकसद, destroy mean खात्मा करना, तबाह कर देना। Nexus mean बंधन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और बद-इत्कादी यानी अकीदे के खिलाफ होना के मरबूत सिलसिले का खात्मा करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तौहीद परस्ती, जहालत और बद-इत्कादी के सिलसिले का खात्मा करना। सेट अप, ये कंटिन्यू है अभी आपका सेंटेंस। सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड led mankind to the light of faith, ईमान and divine bliss। अल्लाह की खुशनुदी, divine mean अल्लाह, bliss mean खुशनुदी, यानी जो अल्लाह की रजा हो, जो कुछ अल्लाह ने फरमाया हो। जिंदगी का सेट अप कायम करना, a noble conception of life, जिंदगी का तसव्वुर, जिंदगी का एक बावकार तस्वर कायम करना। एंड लेड मैनकाइंड और इंसानियत को टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी एंड डिवाइन ब्लिस और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ रहनुमाई करना था। पूरा सेंटेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तौहीद परस्ती, जहालत और बद-इत्कादी के मरबूत सिलसिले का खात्मा करना
اور زندگی کا ایک باوقار تصور قائم کرنا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور اللہ کی خوشنودی کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ پیراگراف نمبر 7۔ اس پیراگراف میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے مشن کنٹینیو کیا تھا اس کے بارے میں کفار نے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح انہوں نے پریشرائز کیا، ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، وہ پڑھیں گے۔ پیراگراف نمبر 6 سے کنٹینیو ہے یہ۔ Since this belief was threatening their dominance in the society में since this belief, since mean چونکہ, this mean یہ, belief mean عقیدہ, was threatening خطرہ, their dominance غلبہ in the society معاشرے میں. Since this belief was threatening their dominance in the society, چونکہ یہ عقیدہ ان کے غلبے کے لیے معاشرے میں خطرہ بن رہا تھا. The pagan Arabs, pagan mean اہل کفار, عرب کے کفار جو تھے, started to mount mean بڑھانا, pressure دباؤ on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers, پیروکار. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا, عرب کے کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause. وہ چاہتے تھے, یعنی عرب کے لوگ جو تھے کفار, وہ چاہتے تھے کہ رینونس میں ترک کر دینا, چھوڑ دینا, کہ وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں. And take to idol worshiping, اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. They wanted them to renounce their cause. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. On one occasion, ایک موقع پر, they sent a delegation mean وفد, to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle ابو طالب. ایک موقع پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him, انہوں نے انہیں بتایا to restrain the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو restrain میں باز رہنا, ان کو باز رکھیں from preaching Allah's almighty message, اللہ تعالیٰ کے پیغام دینے سے. انہوں نے اس کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پیغام کی تبلیغ کرنے سے روکے. اور face their enmity mean دشمنی, اور یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں.
finding himself in a dilemma. Dilemma means uljan, mushkil. He sent for his nephew. Nephew means bhatija. अपने आप को उलझन में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा and explained to him the situation, और उन्हें सूरते हाल से आगाह किया. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. Memorable यादगार वर्ड्स अल्फाज रिस्पोंडेड जवाब दिया. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. My dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज and the moon in my left और मेरे बाएं हाथ में चांद रख दें, even then तब भी I shall not abandon me बाज आना, रुकना, the proclamation of the oneness of Allah, तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान नहीं छोड़ूंगा. My dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand, अगर ये मेरे दाएं हाथ में सूरज and the moon in my left और बाएं हाथ में चांद रख दें, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, तो तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत का ऐलान नहीं छोड़ूंगा. I shall set up the true faith upon the earth of perish in the attempt. Perish means कुर्बान हो जाना. Set up मैंने कायम करना. On this earth, इस ज़मीन पर, तो मैं इस ज़मीन पर सच्चा अकीदा राइज करूँगा और फिर इसी कोशिश में कुर्बान हो जाऊँगा. ये आपका पैराग्राफ नंबर 7 था. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8 छोटा सा ही है. इस पैराग्राफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के अज़म के बारे में बताया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a man of full determination. The Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इस कदर मुतासर हुए. Then he replied कि उन्होंने जवाबन कहा, Son of my brother, मेरे भाई के बेटे या मेरे भाई के लख्ते जिगर, go the way, अपने रास्ते पर चलो. None will dare touch thee. Dare mean जुरत, कोई भी, they mean you, तुम, कोई भी तुम्हें छूने की जुरत नहीं कर सकेगा या नहीं करेगा. I shall never forsake thee. मैं देवीन THW ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब है you, तुम्हें, कोई भी तुम्हें हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा. पैराग्राफ नंबर 9. As the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. Chosen means मुंतखब करना. और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलने लगे जो कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब किया था. Imbued
INBUED سرشار ہونا، یعنی جب بندہ کسی کام کے کرنے کی دھن لگا لیتا ہے نا تو اس میں سرشار ہو جاتا ہے. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. Dignity means azmat, grace means waqar. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا. ہدایت الہی، ڈیوائن گائیڈنس، ہدایت الہی اور پختہ عزم سے سرشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا بڑی عظمت اور وقار سے کیا. In no time, he elevated man to the highest possible. In no time, تھوڑے ہی وقت میں، تھوڑے ہی عرصے میں، he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. تھوڑے ہی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو اعلیٰ ترین بلند مقام تک فرمایا، یعنی بلند مقام تک لے گئے. He was also a driving force behind Arab conquest. عرب کی فتوحات، behind میں پیچھے، force میں طاقت. He was also a driving force behind Arab conquest. وہ عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک طاقت تھے. which have created an everlasting impression on human history. Human history, انسانی تاریخ. Created چھوڑے، پیدا کیے، everlasting دیر پا، جس نے انسانی تاریخ پر دیر پا اثرات چھوڑے. No wonder، اس میں کوئی تعجب نہیں، یعنی حیرانگی کی بات نہیں. He is universally acknowledged in تسلیم کیے گئے، universally کائناتی طور پر as the most influential figure in history. اس میں تعجب کی بات نہیں کہ انہیں عالمی طور پر تاریخ کی سب سے متاثر کن شخصیت تسلیم کیا گیا ہے. In the words of Michael Hart, a great historian, ایک بہت بڑا تاریخ ساز مائیکل ہارٹ، اس نے اپنے الفاظ میں کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم however تاہم was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. کہ مائیکل ہارٹ نے اپنے ان جاگار لفظوں میں ایک بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسلام کے دینی تقاضوں اور اس کے ضابطہ اخلاق اور اخلاقی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے. پھر سنیں، تھوڑا سا مشکل ہے یہ سینٹینس. مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دینی تقاضوں اور اس کے ضابطہ اخلاق اور اخلاقی تقاضوں دونوں کے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. مزید یہ کہ in addition مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے عقیدے اور دینی عمل داری قائم کرنے میں تبلیغ
سردار